Hello guys, my name is Romlax Flavor and welcome to my channel. Today, paano tayo gagawa ng YouTube channel? Alam ko marami na gumagalaw to. Tuturuan ko ulit kayo sa mga di ba alam. Bago mo na mag-subscribe sa akin, parang take 2. Bago mo na magsimula ng video na to sa mga di ba na sa akin channel, subscribe mo na yan sa mga di ba naka-like, comment, and then di ba nag-upload kayo sa akin video. Yan guys, start na tayo guys. Bibili ko natin yung YouTube. Yan. Bibili natin na YouTube. Yan. So, pumunta kayo dito. Tapos, pipinutin nyo yan guys. Pipinutin nyo lang to. Yan, ganun na guys. Pinutin nyo lang ito, yan. Yan, pinutin nyo lang yan. Pinipinutin ko yan. Okay. So, pinutin nyo ito. Count to. For myself. Wallet, pangalan nyo, Raver, and Valencia. Eto, ano gusto yung pangalan dyan. Tapos, yung kayo ng birthday nyo, ito birthday ko, July. Bawat po agad sa 2000, bawat po na 2007. Tapos, May. Yan. Tapos, ipilito naman natin yung next. Yan. Ibabansi tayo yung pinakasulat dyan. Valencia Waiver, 157 email. Thumbs Pati yung pinakasulat yung Waiver Valencia, 0.8 email. Thumbs up. At pwede ito kahit anong sulatin nyo. Tamang-tama ang ito pipinutin ko guys. Kasi password ko, tatapang ko guys habang pang-turn nyo. Tatapang ko yung password guys. So guys, di yan password ko dito. Guys. So na guys, pinakasulot ko yung password before get in, that there is a video call and message, because make Google 10 minutes yet, add small, and to you. And, may more pa dyan. And, back nyo. Pag yun, skip nyo lang dito, skip. And, tapos pinakasulot na Waiver Valencia. Hindi na computer guys. Record po yan, record. Dito sa iPhone, pwede, no. Kahit walang fold, okay na. Kahit na yan. Tapos next natin, may nakasulat yan, data with specific which is Google. Yan guys, pag natin maingay, mas may more po dyan. Save yan. Tapos na marami pa to. Yan. 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 Yan guys, yan na. Yan, ayan na. Ayan lang. Ayan na, sobrang dali lang talaga gumawa yan na YouTube channel. Sobrang dali guys, sobrang dali. Ayan lang natin. Yan. Ito na. Ito na guys. Ayan, ito na. Waiver Valencia. Yan. At minakasunod na YouTube channel. This is studio time watching. Yan. Test natin ito. Yan guys. Wala pa tayo watch hour. Kasi magsimula pa lang YouTube channel. But yan. Ninakamuni ka na. Pwede ka ng ano. Yan. Member. At ano. Yan. Kasi may switch account, pwede nyo palitan yung ano nyo. Tapos your data YouTube at checking. Nasa computer kayo, pwede kayo mag-add ng account nyo. Basta may lang kaysa. Okay guys.
Yan guys, ito. Yan. Ito na guys. Yan. Ito test natin. Ramlax River ang aking pangalan. Yan. Ito yung YouTube channel ko. Sa mga hindi pa subscribe sa akin, subscribe mo na yan guys ha. Yan natin video ko. Papa-shoutout tayo. Huwag makapirate tayo guys. Ayan. Shoutout po kay Ross. Yan, lalagay ko dito. Yan, shoutout sa'yo Ross at off. Yan guys. Shoutout sa'yo when yan. Yan ko na nalagay. Bali, shoutout po sa inyo. Singaling si. Mega shoutout sa inyo. Maingay nyo. Yan, shoutout din sa'yo. Kanta nyo shoutout. Team Single Buhay. Mega shoutout sa'yo. Tapos mega shoutout din sa'yo. Lady at yan. Yan. Ayan lang guys. Sobrang dali lang talaga gumawa ng YouTube channel. Yan. Channel nyo. Yan. May nakapansin kayo subscribe. Ako nga gumawa, mistake ko, diba? Yan. Yan. Sa mga, diba? Yan, may ano dyan, channel. Tapos yan. December 8, 2020. Ano, may nakayo gumawa. Sa mga like yung video na to, gusto nyo, ayaw yung tumay nyo na like and share. See you later guys, bye! Abangan nyo yung ano para maka-upload comment kayo, like nyo na ang video na to. Bye guys, bye na! Bye!